हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू ओडिया ट्यूटर। तो पे देखिए तो तुम 2026 एनुअल एफएलओ प्रश्न मत पे आसी सारी ये आम कौन करा तुम एनसर की पे ठीक अच्छे तुम जो ऑब्जेक्टिव पार्ट एनसर की आम डिस्कस करवा जहाँद्वारा तुम जापर तुम रेजल्ट तुम जो तुम जहाँ भी लिखिच ठीक अच्छे तुम 50 रू के तुम सिक्योर रहा 50 रू 50 रहा कि 50 रू 48 रहा यह सब तुम ये जापर ठीक अच्छे देखिए तुम रियल प्रश्नपत्र जो कि रही सेट ए ठीक अच्छे ये टाइम कौन करिया तुम सेट ए एफएलओ प्रश्न डिस्कस करिया कहीं भी मिस करो ना। चलो देखिए प्रश्न ठीक अच्छे प्रश्न कौन रहा AR01 पार्ट 1 क्लास एक्स HSC जो तुम ओडिया बेस किसी आम पढ़ा ना ठीक अच्छे डायरेक्ट जो आंसर देखा। 1 नंबर क्वेश्चन करा तुम शिखर समीर अर्थ कौन समस्त जानते ऑप्शन देला कि बरफ भली ठंडा जलकण धारण कर वायु वायु उत्तप्त जलकणा तो करेक्ट आउ कौन देला ऑप्शन डी जलकण धारण कर मेघ करेक्ट आंसर जो तुम बरफ भली ठंडा पवन शिखर अर्थात ठंडा समीर अर्थ पवन ठीक अच्छे। नेक्स्ट उत्कल माता चक्षु कहार प्रदर्शन उद्भाषित आम समस्त जानते उत्कल माता चक्षु ज्ञान और विज्ञान उद्भाषित ठीक अच्छे आप पे ऑप्शन पढ़ी तुम टाइम वेस्ट करेंगे कारण नेक्स्ट एग्जाम तुम सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश रही ठीक अच्छे तापाई तुमको प्रिपरेशन करने ठीक अच्छे चैनल पे सब्सक्राइब करनी ठीक अच्छे तुम सब प्रिपरेशन आम चैनल होगा जाऊँगी चैनल सब्सक्राइब कर 3 नंबर क्वेश्चन शिवों ठार सिंहनाद मागिया प्रथम किए कहले किए बोले गोविंद युधिष्ठिर जगन्नाथ सहदेव सहदेव कहले ठीक अच्छे भीम को किए कहते परामर्श देते सहदेव परामर्श देते। नेक्स्ट भीम क्यों दैत्य को मारी शिव को सहायता करते अश्लेषा दैत्य ठीक अच्छे सॉरी अश्लेष कुमार सबनी अश्लेषा दैत्य ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट रावणर दुई मंत्री नाम कौन दुई मंत्री थे शुक और सारण कौटी अच्छे पे ऑप्शन नंबर सी शुक और सारण। नेक्स्ट बुध बुध शब्दर अर्थ कौन पानी फटका ठीक अच्छे बुध बुध शब्दर अर्थ होची पानी फटका। नेक्स्ट कहा आगमन में अवनी निश्चल हो गला क्या पे संध्या चक्कर ध्वनि निशा ज्योत्ना तो करेक्ट आंसर पे निशा ठीक अच्छे निशा आगमन में अवनी निश्चल हो गला। नेक्स्ट गलानी तो गलानी कथार संगीत क्यों कवि लिखिं किए पे गोटे मिनट पे गलानी तो गलानी कथार संगीत यहाँ लिखिं किए कवि सूर्य बलदेव रथ। नेक्स्ट किए माँ सीता शुभागमन को अपेक्षा कर रही है किए पे उषा उषा सीता माँ शुभागमन को अपेक्षा कर रही है। नेक्स्ट उषा चरण कौन आहरण करे बोली वर्णना कराई उषा चरण काकर ज्योति समीर सुगंध कौन है पे काकर ठीक अच्छे ऑप्शन नंबर ए काकर हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखा 11 नंबर क्वेश्चन केउठारे झरणा सृष्टि करने कथा कवि कहते पर्वत क्रंदर शेष मरण द्वारे मरुपथरे झरणा कथा कौन पे सॉरी झरणा कथा कौटी कहुई पे मरुपथरे। नेक्स्ट देख कौन कर भुवन सारा हसाइवा कथा हसाइवा कहुई अतीतर जीर्ण जीवन चिरी तंद्रावास भिन्न कर पीड़न चूर्ण चिरी अहरह यात्रा करी भुवन सारा कौन कर हसाइवा कहुई पे पीड़नर चूर्ण करी पीड़न को चूर्ण करी। नेक्स्ट मन सुख पर सर्वंश माटी कौन देती मन सुख पर नई समुद्र केते हस कथा भरी देती ठीक अच्छे ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट दुख दड़मड़ी सहिबा मत डैश पदर दड़मड़ीर अर्थ कौन ये दड़मड़ीर अर्थ कौन तो पे एठारे दड़मणि शब्दर अर्थ कौन जंजाल ठीक अच्छे। नेक्स्ट देखा असहयोग आंदोलन कर्मी त्रुटि विच्युति को लक्ष्य कर लक्ष्मीकांत क्यों लेखा प्रकाश पाई क्योंटी पे असहयोगीर आत्मकथा समस्त जानते पे क्योंटी लक्ष्मीकांत रचना क्योंटी पे चटक चंद्रहास चंपू ठीक अच्छे। नेक्स्ट देख नेक्स्ट देला कि बाद विसंवाद सत्य पलिग्राम नरनानी भितर जाति धर्म निर्विशेष कौन थाए एक परिवार तोर भावना थाए पे कही रखु जो मैंने चैनल सब्सक्राइब कर चैनल सब्सक्राइब कर पाखे बेल नोटिफिकेशन ऑल क्लिक करो और वीडियो शेष में तुम केते मार्क रहा जो सेट ए अच्छी वीडियो को लाइक कर वीडियो शेष में तुम केते मार्क सिक्योर है कमेंट जनाओ। नेक्स्ट देख मनुष्य को सब जुक्तिवादी जीव बोली कहवा ठीक नुहे ये प्राबंधिक कौन कारण दर्शाई कौन कारण पे दर्शाई से बहु परिमाण में गतानुगतिकता ह्रास पे डायरेक्ट मैं आंसर कहूँ कारण तुम टाइम वेस्ट जमी करूना सभ्यता और विज्ञान प्रबंधटी क्यों पत्रिकार प्रकाश पाई उत्कल साहित्य पत्रिकार प्रकाश पाई प्राबंधिक मतर जड़ विज्ञान केते भाग विभक्त जड़ विज्ञान दुई भाग विभक्त ठीक अच्छे जोटा आम फिजिक्स और केमिस्ट्री बोली जाचु। नेक्स्ट फकीर मोहन परी जो मैंने ओडिया भाषा चिंता करुले से कौन कहुला से रिंग लीडर बोली कहुला। नेक्स्ट देख किए निजर मातृभाषा बंगाल लिखापी ओडिया लेखा छाड़ी देते किए बोले अन्नदा शंकर राय मातृभाषा बंगाल लिखापी ओडिया लिखा छाड़ी देते। नेक्स्ट देखा नेक्स्ट देख 23 नंबर क्वेश्चन लगे विवेकानंद सन्यासी ग्रहण कराया प्रथम
କେବେ ପ୍ରଥମେ ପରିଭ୍ରମଣ ବାହାରିଥିଲେ କେବେ ହେବ ପିଲାମାନେ 1888। ନେକ୍ସଟ ମଣିଷକୁ ନ ବଦଳାଇ କ'ଣ ଭାଙ୍ଗିବା ସହଜ ନୁହେଁ ବୋଲି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ମନରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ପୁରୁଣା ସମାଜ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମଣିଷକୁ ନ ବଦଳାଇ ସେ ପୁରୁଣା ସମାଜକୁ ମାନେ ଭାଙ୍ଗିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବୋଲି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। କେଉଁ ପତ୍ରିକାର ପ୍ରକାଶନ ବର୍ଷ ତ୍ରୁଟିଯୁକ୍ତ ମାନେ କେଉଁ ପତ୍ରିକାର ପ୍ରକାଶନ ବର୍ଷ ତ୍ରୁଟିଯୁକ୍ତ କେଉଁଟା ପିଲାମାନେ ଆମର ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ 1868। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ କେଉଁଟି ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ରଚନା ନୁହେଁ କେଉଁଠି ପିଲାମାନେ ବସନ୍ତ କୋକିଳ, ନହେଲେ ଉତ୍କଳ ଦକ୍ଷିଣ ଅର୍ଘ୍ୟଥାଳି ତପସ୍ୱିନୀ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କର ରଚନା କିନ୍ତୁ ବସନ୍ତ କୋକିଳ ତାଙ୍କ ରଚନା ନୁହେଁ। ଗାଳ୍ପିକ କାଠ ଗଳ୍ପରେ କ'ଣ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଗାଳ୍ପିକ କାଠ ଗଳ୍ପରେ ଶିକ୍ଷିତ ମଣିଷର ସଠତା ଓ ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ବିଷୟରେ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଶେଷରେ କାଠ ଚିରିବା ପାଇଁ କେତେ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ସ୍ଥିର ହେଲା? 3 ଟଙ୍କା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ରାଜେଶ୍ୱରୀ ଦେବୀ କେତେ ଜଣ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ନେଇ ସମ୍ମୁଖ ସମରକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ? 12 ଜଣ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ 30 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ମୁଁ କଳିଙ୍ଗ ପ୍ରଜାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣି ଏଠାକୁ ଡାକି ନାହିଁ, ଏ କଥା କିଏ କହିଲେ? ଏ କଥା ଅଶୋକ କହିଲେ। ବେଲ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ବଟବୃକ୍ଷ ଗଳ୍ପର ଆରମ୍ଭରେ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥର ଅଧିକୃତ ହୋଇଛି? ମହାଭାରତ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ବୁଦ୍ଧ ମହାବୀର ଜିନ କେଉଁ ବୃକ୍ଷ ତଳେ ସିଦ୍ଧି ପାଇଥିଲେ? ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ତଳେ ସିଦ୍ଧି ପାଇଥିଲେ। କିଏ କଲମଟି ବିକ୍ରି କରିଦେଇଥିବା କଥା ପଠିତ ଏକାଙ୍କିକାରେ କୁହାଯାଇଛି? କିଏ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଥିଲେ ପିଲାମାନେ? ଏଇଟା ପ୍ରୀତି ବିକ୍ରି କରିଦେଇଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ମହାପାତ୍ର କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିଲେ ଯେ ଭାରି କ୍ଷଣରାଗୀ? ଠିକ୍ ତା ବୋଉ ପରି। କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିଲେ ପିଲାମାନେ? ଏଇଟା ବେବୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୁହାଗଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଚିହ୍ନିବେନି? ନିଶ୍ଚୟ ଚିହ୍ନିବେ। ରକ୍ତ କ'ଣ ରକ୍ତକୁ ଟାଣିବନି? ଏହା କାହାର ଉକ୍ତି? ଏହା ଧର୍ମାଙ୍କର ମାଙ୍କର ଉକ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଯାହା ପରେ ଯେଉଁ ପଦ ରହିଲେ ବାକ୍ୟର ଭାବ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଆକାଂକ୍ଷା ହେଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯାହା ପରେ ଯେଉଁ ପଦ ପରେ ମାନେ ଯାହାର ଯେଉଁ ପଦ ରହିଲେ ବାକ୍ୟର ଭାବ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଆକାଂକ୍ଷା। ନେକ୍ସଟ ଆଜି ଜେଜେ ଆସିଛନ୍ତି ଓ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେବୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ? ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ, କାରଣ ଓ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଯୋଡ଼ା ହୋଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ସତରେ ତମେ ଆସିଛ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ? ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ଲାଗିଛି, ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ପବନର ପ୍ରତିକୂଳରେ ସାଇକେଲ ଚଳାଇବା କଷ୍ଟକର ବାକ୍ୟଟି ସଂଖ୍ୟା ପୁଣି କାହା ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଛି? ସମାସ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଦେଖ କାରଣ ପ୍ରତିକୂଳ ଲାଗିଛି। ନେକ୍ସଟ ନତ୍ୱବିଧି କ'ଣ? ନ ସ୍ଥାନରେ ନ ହେବା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ସାତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୁକ୍ତ ହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ସାତ ହୁଏ ସାତ। ବୁଝେ ତ ଏ ଯେଉଁ ଦନ୍ତ ଶାଖାରେ ସାତ ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? ମୂର୍ଧନ୍ୟ ଶାଖାରେ ସାତରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଦେଖ କେଉଁଠି ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ? ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଯାଜ୍ଞସେନୀ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ ଲେଖିଦେଉଛି ନହେଲେ ଆଉ ଥରେ ଯାଜ୍ଞସେନୀ ହେଇଯିବ ତୁମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ତଳେ ଲିଖିତ ଶବ୍ଦରୁ କେଉଁଠି ଶୁଦ୍ଧ ରୂପ? ଗୋଲକ ବିହାରୀ। ସ୍ପେଲିଂ ଦେଖ ଗୋଲକ ବିହାରୀ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କି ଚକ୍ଷୀ ରାଗର ଛନ୍ଦ ସମ୍ପର୍କରେ କେଉଁଟି ବାକ୍ୟଟି ଠିକ୍ ଅଛି? ଚକ୍ଷୀର ପ୍ରଥମ ଦୁଇ ପାଦରେ 29 ଅକ୍ଷର ଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପ୍ରଥମ ଦୁଇ ପାଦରେ ଥାଏ 29। ନେକ୍ସଟ ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର ପାଦ ରହୁଛି 9ଟି ଅକ୍ଷର। ଚତୁର୍ଥ ପାଦରେ କେତେ ଥାଏ ପିଲାମାନେ? 13ଟି ଅକ୍ଷର। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 45 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ବରଜୀବ ରସେ ଦେଇ ମାନସ ବରଜୀବ ରସେ ଅମେଧ୍ୟ ଗ୍ରାସ। ପିଲାମାନେ ବରଜୀବ ଶବ୍ଦର ଦୁଇଥର ଉପଯୋଗ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ଏଇଟା ଯମକ ଅଳଙ୍କାର ଅଳଙ୍କୃତ ବୋଲି ଜାଣିବା ଆମେ। ନେକ୍ସଟ ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାର କ'ଣ ହୁଏ? ପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁରେ ଅପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁର ତର୍କଣ ହେଲେ ମାନେ ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଥାଏ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ରୂଢ଼ି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ? ନୀରବ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶକ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କେବଳ ବି ନୀରବ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ରୂଢ଼ି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ ନାହିଁ। ଛୁଞ୍ଚି ମାଛି ପରୀକ୍ଷାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତନ୍ନ ତନ ପରୀକ୍ଷା। ଛୁଞ୍ଚି ମାଛି ପରୀକ୍ଷାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତନ୍ନ ତନ ପରୀକ୍ଷା କରିବା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଅଟ ମୁହଁରେ ଜିରାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅଟ ମୁହଁରେ ଜିରାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅଧିକ ଆଶାୟୀକୁ କମ୍ ମିଳିବା, ମାନେ ଆଶା ଠାରୁ ଯେଉଁଟା କମ୍ ବୋଲି କହିପାରିବା ଆମେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଫୁଲ ଯୋଗୁଁ ଗଭା ପଣ୍ଡିତ ଯୋଗୁଁ ସଭା। ବକ୍ତବ୍ୟଟି କେଉଁ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶକ? ଉଭୟ ଶୋଭାବର୍ଦ୍ଧକ, ମାନେ ଫୁଲ ଯୋଗୁଁ ଗଭା ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ପାଏ, ପଣ୍ଡିତ ଯୋଗୁଁ ସଭା ମଧ୍ୟ ଶୋଭା ପାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ଉଭୟ ଶୋଭା ବର୍ଦ୍ଧକ, ମାନେ ଉଭୟ ହେଉଛନ୍ତି ସଭାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଟୋଟାଲ ତମର ସେଟ୍ ଏର ପିଲାମାନେ ସେଟ୍ ଏର 50ଟା 100% ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଯେଉଁଟା ଡିସ୍କସ୍ କଲୁ ପିଲାମାନେ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ ତୁମେ ଯଦି ଦେଖିସାରିଛ ତୁମର କେତେ କ'ଣ ସେଟ୍ ଏ ପିଲାଙ୍କର ଯଦି କେତେ ମାର୍କ ଅଛି ତୁମର 50ରୁ କେତେ ସିକ୍ୟୁର କରୁଛ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମର 50ରୁ କେତେ ସିକ୍ୟୁର କରୁଛ ସେଇଟା ଆମେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଅ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରୁ ତୁମେ କେତେ ସିକ୍ୟୁର କଲ। ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଇଂଲିଶର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସେଟ୍ ସହିତ ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।